नमस्कार बंधुरा आमी सोमा आपनारा देखछेन माई पार्सोनल स्टैंडार्ड। आशा करछि सबाई खूब भालो आछेन। तो आज चले आसछि एकटा मेहेंदी गाछ निये। आमार काछे एकटा मादार प्लांट आछे मेहेंदी गाछेर, सेखान थेके डाल केटे निये आमी एई मेहेंदी गाछेर चाराटा तैरी करछि। खूब सहजेई चारा तैरी करा जाय। खूब एकटा जनप्रिय गाछ एई मेहेंदी गाछ। आपनारा जारा पछंद करें बा जारा पछंद करें ना प्रत्येकेई एकटा करे बसाते पारेन। এই মেহেন্দি গাছের পাতা আমরা বেটে চুলেও লাগাতে পারি, আবার হাতেও পড়তে পারি। আবার এর পাতা ভালো করে জলে ফুটিয়ে মুখে যাদের ঘা হয় তারাও ওই জলটা দিয়ে যদি মুখটা কুলুকুচি করে তাদের জন্য অনেক উপকারী এই মেহেন্দি গাছের পাতা। কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই একটা গাছ আপনারা একটা বসিয়ে দেখতে পারেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।